السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد. Une nouvelle leçon appelée Association du conducteur ohmique بالعربية تجميع الموصلات الأومية. Association تجميع le conducteur ohmique الموصلات الأومية. Vous avez déjà vu le conducteur ohmique dans l'année précédente. On va voir maintenant les relations qui gèrent les conducteurs ohmiques lorsqu'ils sont en série et lorsqu'ils sont en parallèle. Conducteur ohmique, d'abord, la résistance d'un résisteur et son aptitude à ralentir le passage du courant. إذن المقاومة ديال واحد موصل أومي هي قدرتها على تبطيء مرور التيار الكهربائي. Alors, la résistance, son rôle est de ralentir le passage du courant, c'est-à-dire تتنقص لنا من مرور تيار كهربائي أو من مرور تتمنع أو تتخفض من تيار مرور تيار. Alors, elle bloque le passage du courant, c'est-à-dire pose des barrières devant le passage du courant. Il est symbolisé par la lettre R. Donc son symbole est R, comme vous savez, et son unité est le ohm. On utilise oméga comme unité. On écrit oméga, c'est-à-dire le ohm. On définit le conducteur, ou bien la conductance G, par l'inverse de la résistance. La conductance, il y a l'axe, c'est l'inverse de la résistance. Une unité appelée le Siemens ou bien Siemens. Donc il y a la résistance, il y a la conductance. La conductance c'est l'inverse, si un corps, bien sûr, une substance a une résistance très grande, alors elle va avoir une conductance très faible. Et si une substance ou bien un corps qui a une résistance très faible, alors il va avoir une conductance très élevée. Alors il s'oppose. Il y a une inversion de caractéristiques entre la résistance et la conductance. بيناتهم واحد يعني تناقض أو تقابل. إذا كانت المقاومة ديال الجسم كبيرة تكون الموصلية ديالو أو المواصلة ديالو صغيرة، ولا كانت المقاومة ديال الجسم صغيرة تكون المواصلة ديالو كبيرة. Loi d'Ohm dans un conducteur ohmique. La tension au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité de courant qui le traverse. La tension au bord d'un conducteur égale la résistance fois I. La résistance appelée coefficient de proportionnalité entre la tension entre les bornes de la résistance et I, c'est l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Donc cette loi appelée loi d'Ohm. Alors, إذا U appelée la tension au bord de la résistance كما قلنا التوتر ديال الموصل الأومي، R مقاومة أو معامل التناسب بين التوتر والتيار، و E التيار الذي يجتاز هذا الموصل الأومي. On peut voir certains exemples de conducteurs ohmiques. Les formes ديالهم هما هادو، مثلا هذا الشكل من des conducteurs bien des résistances. Il y a d'autres, il y a plusieurs types de résistance. On peut voir par exemple ce type bien qu'il a d'autres couleurs. On peut même avoir la valeur de la résistance à partir de différentes couleurs qui se trouvent dans la résistance. Il y a une règle à partir de laquelle on peut calculer cette valeur. Oui, on reprend notre cours. On peut aussi voir d'autres figures. هنا عندنا la figure ديال la résistance، عندنا هنا le symbole ديالها الرمز ديالها، عندنا le courant. لاحظوا le courant passe de A à B alors que la tension se dirige de B vers A. عقلوا عليهم qu'ils ont deux sens opposés. علاش؟ لأن هذا سميتو résistance ou bien appelé récepteur مستقبل. Concernant la loi d'Ohm, قانون أوم
كيفاش نوصلوا ليه تجريبيا. On peut avoir cette loi à partir d'une expérience. On va changer, bien varier le courant. On va calculer la tension qu'on obtient dans un circuit électrique, à partir duquel on peut avoir une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Son équation appelée UAB est égale R fois I. Donc R c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Et هنا عندنا de la relation هذه هي اللي سمينا قبيله تجي اللي سمينا la conductance. La conductance est égale l'inverse de la résistance et appelée, donc son symbole est le Siemens. On peut même aussi parler de ce qu'on appelle de la résistivité ohmique. Résistivité ohmique, المقاومية ديال les substances. Cette grandeur peut calculer à partir de cette relation. R est égal ρ L fois S. Ρ fois L fois S. Bien ρ fois L sur. C'est quoi L, c'est quoi S? Dans un fil métallique, là on a un silk موصل, silk avec une section fixe. Les expériences montrent que sa résistance est reliée à sa longueur et sa section avec la relation R est égal ρ L sur S. Si par exemple on prend une figure pour bien expliquer la résistivité ohmique de substance, par exemple on prend une figure comme celle-ci, par exemple la figure هذا مثلا هذا هو الفيل ميتاليك. هذا الفيل ميتاليك عنده لونكور ديالو، عنده الطول ديالو، وعنده لا سيكسيون هو هذا المقطع المساحه ديالو. Alors on peut calculer ρ à partir de cette relation, ou bien ρ est égal R fois S sur L. On peut dans ce tableau voir les différentes valeurs des métaux concernant la résistivité des métaux. Par exemple l'argent, il y a 1,6 10 à la puissance moins 8 ohms mètre. Le cuivre 1,7, l'aluminium 2,8 et le fer 9,6. On peut déduire que la résistivité la plus grande c'est celle du fer, alors celle la plus petite est de l'argent. Si la résistivité est très grande, comme par exemple de fer, alors la conductance diélo, sa conductance, ça sera faible. Alors que si la résistivité est faible, alors sa conductance va être très grande. Donc نجو هنا ان الفضه توصل لنا مزيان لا كونديكتونس ديالو تكون كبيره لان لا ريزيستيفيتي ديالو صغيره. لا ريزيستيفيتي الا كانت صغيره تكون حتى لا ريزيستانس هي صغيره. الوغ لو كويفر حتى هو الكويفر عنده la résistivité ديالو très faible, alors sa conductance très élevée. علاش يستعملوا le cuivre تيستعملوا في الاسلاك في التوصيل الكهربائي اكثر من تيستعملوا مثلا الحديد ولا الالومنيوم. On passe maintenant à la deuxième paragraphe concernant l'association تجميع. L'association du conducteur ohmique. عندنا l'association en dérivation, l'association en série. يعني التجميع يكون إما على التوالي ولا يكون على التوازي. On va voir l'association en dérivation. تجميع على التوالي. Les dipôles sont en dérivation lorsqu'ils sont soumis à la même tension. يعني عندهم نفس التوتر. تكون عندهم نفس التوتر فهما تكونون تجميع على التوازي على التوازي كما قلنا في الدرس السابق. اذا التركيب على التوازي لا ديريفاسيون se caractérise par que la tension est la même. علاش؟ لان هاد النقطه هذه هي هاد النقطه هي هذه. Je vais prendre un stylo. هاد النقطه راه هي هذه وهذه كذلك. هاد النقطه راه هي هذه. Alors, la tension هو هذا ياك بحال c'est bien. Donc la question maintenant, quelle est la résistance équivalente entre A et B? On va écrire
entre A et B, il y a une résistance équivalente. R équivalente. R équivalente. La question d'abord, شحال تتساوي هاد R équivalente. Comment la trouver? Pour cela, on va essayer de la calculer à partir de dans un montage en dérivation. يعني التركيب على التوازي. بغينا نعرفوا شنو هي المقاومه المكافئه لمقاومتين غير جوج. كاين غير جوج مقاومات هنا كمثال. من بعد غنديروا لا جينيراليزاسيون او بيان التعميم. يو ا بي تيغال كونستانت. اذا قلنا التوتر تيكون ثابت في التركيب على التوازي. يو ا بي تيغال ار 1 اي ا. هذا سميتو هذا لا لوا دوم بالنسبه ليو ا بي بالنسبه للموصل الاول. ثم يو ا بي عاوتاني حيت بحال التوترات تساوي R2 في I2. Très bien. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la loi d'Ineux. إذا هذا loi d'Ineux. هاد الريلاسيون هادي راه هي loi d'Ineux. On peut même la écrire. نكتبوها هنا. Alors, loi. Donc la loi d'Ineux. قانون بالعربية. قانون العقد. في كاين قانون العقد كاين في واحد النقطة هنايا هي هادي. دونك جو في لا تراسي هاد البوان هادي هنا عقدة. إذا التيار اللي تيجي شنو تيوقع عليه؟ غادي ينقسم إلى اي 1 هو اي 1 وغينقسم إلى الجزء الثاني اي 2 هو جا اي 2. إذا اي تساوي 1 زائد اي 2. اي 1 نخرجوها من العلاقة الأولى من هاد لا بروميير ريلاسيون. اي 1 تيكال يو ا بي على ار 1 و اي 2 تساوي يو ا بي على ار 2. هي مكتوبة هنا. و اي تتساوي اي حيت هاد التركيب اللي درنا التركيب المكافئ يو ا بي تساوي ار فوا اي. هنا التيار اللي غادي في هاد الدارة هادي هو اي بيان سور. دونك جو في لا اكريغ لا. هنا عندنا يو ا بي تساوي ار يو ا بي. دونك لا كتبت يو ا بي تساوي ار ايكيفالونت فوا اكس. كتبتها غير بالكلافي صعيبة شوية. إذا لا خرجنا منها اي إذا ايش عطينا يو ا بي على ار ايكيفالونت ها هي. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplifier par UAB qui كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا. إذا شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا واحد على R équivalent تساوي واحد على R1 بلس واحد على R2. هي هذه لا relation. Donc, on peut la mettre dans un cadre pour la bien distinguer. إذا هذا هو قانون أوم اللي تكون عندنا التركيب en dérivation. تركيب على التوازي. تكون عندنا واحد على R équivalence واحد على R1 plus واحد على R2. En général, on peut généraliser cette relation d'une manière générale pour un conducteur. Un conducteur يعني يقدر يكون عندنا ماشي فقط جوج، يقدر يكون عندنا 3 4 500 1000 اللي بغا يكون غنديرو. إذا نديرو المجموع. إذا هذا الرمز هذا يعني هاد سيغما تعني لا somme des résistances RI de 1 vers jusqu'à n. شحال ما كان. هذا التركيب على كما قلنا على التوازي. On va voir maintenant le cas du montage en série. Association en série. ملي تكون عندنا التركيب على التوالي. Donc on va passer à l'association en série. إذا التركيب على التوالي هذه المرة. Donc on va voir comment se caractérise ce montage. Les dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par la même intensité de courant. إذا التركيب على التوالي تتميز بنفس شدة التيار والتركيب على التوازي تتميز بنفس التوتر. هادو خصهم يتحفظوا. Alors عندنا même donc en série donc même intensité qui traverse les deux dipôles R1 et R2. Les résistances R1 et R2 ont même intensité. On va appliquer de la même façon la loi d'Ohm au bord de la résistance R1 et au bord de la résistance R2. Donc U1 est égal à R1 fois I, R2 fois I, donc la même intensité au bord de résistance. I est constante, c'est la même valeur. Donc, on va écrire U est égal à U1 plus U2. Et donc, U est égal à U1 plus U2. C'est la loi d'additivité des tensions. Ou canon
إضافية التوترات. Donc U est égal U1 plus U2 شنو U1 هي R1 fois I, U2 هي R2 fois I. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va factoriser par I. Donc I est égal I facteur R1 plus R2 هذه هي U. شنو هي U? U, je m'excuse, je vais reprendre la même situation que la précédente. هاد U هذه اش تساوي؟ U راه تساوي حيت عندنا هاد U هذه عاوتاني بحال قبيله U est égal R équivalente. Je m'excuse de la qualité de l'écriture, essentiel de comprendre. Et donc U est égal R équivalente fois I, نعوضو هنا. Donc qu'est-ce qu'on lorsqu'on écrit U est égal, je m'excuse, d'accord, donc U est égal R équivalente fois I. Lorsqu'on a factorisé, on va simplifier par I. On simplifie par I. هذه I تمشي هذه I مع I. إذا شنو يبقى لنا بأن R équivalente égale R1 plus R2. Donc on peut déduire que lorsque le montage est en série, la résistance, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accumulent, bien s'additionnent. Il y a une addition des résistances ohmiques du montage. Je vais encadrer cette relation. Donc R équivalente égale R1 plus R2 lorsque le montage est en série. Et on peut généraliser de la même façon. R équivalente lorsqu'il y a beaucoup de résistance, c'est sigma de RI de 1 vers N jusqu'à N. Donc R1 plus R2 jusqu'à la résistance qu'on a dans le montage en série. Après, on va voir ce qu'on appelle diviseur de tension. Diviseur de tension. Je vais prendre la main pour essayer de éliminer ces perturbations. Diviseur de tension. Diviseur de tension بالعربية نقدروا نسميوه مقسم التوتر. Je vais l'écrire en arabe comme d'habitude. مقسم التوتر. C'est-à-dire il va diviser la tension entre les bornes des différentes composantes ou bien différentes résistances qu'on a dans le montage. On a un générateur, comme vous voyez dans la figure. On a générateur, on a l'interrupteur, on a résistance R1, résistance R1 et R2, et on a le courant, bien l'intention du courant qui traverse le montage, parce que le montage dans cette figure, il est en série, bien sûr. C'est-à-dire on a même intensité. Alors, l'essentiel dans ce paragraphe est de trouver la tension US entre les bornes de la résistance R2. Le diviseur résistif de tension comporte résistance en série soumise à une tension AB. من الجينيراتور ديالنا. لا طونسيون دو سورتي يو اس هو لوبجيكتيف ديالنا، هو الهدف، اي سيل دو ريزيستون ديال واحد فيهم اللي هي ار 2 هنا. دونك عندنا اي كونستانت، عندنا يو 1 تيغال ار 1 اي 2، يو اس est égal R2 fois I. Alors UAB est égal R1 plus R2 fois I. UAB التوتر هذا هو التوتر ديال المولد، هو في نفس الوقت R1 plus R2 fois I. علاش؟ لأن التركيب على التوالي كما قلنا في الفقرة السابقة، الجمع والمقاومات. Donc à partir de cette relation on peut déduire I. إلا بغينا نخرجوا من هذه العلاقة، je vais descendre I، بغينا نخرجوا من العلاقة الأخيرة هذه بغينا نخرجوا منها I. شنو تعطينا؟ تعطينا I est égal، je vais écrire UAB، هنا خصني نكتب UAB، je m'excuse au niveau de la qualité très faible de l'écriture. هادي راه R1، هنا غندير
بلس R2. هذا شنو كنا هو هذا هو التوتر. Je vais essayer de... Non, c'est pas comme ça. Je vais faire éliminer cette écriture là-bas et là reprendre dans bonne position. إذا عندنا هذا هو خرجنا من هذه العلاقة. إذا هذه العلاقة هذه لا غولاسيون عطاتني ها هي تري بيان. الوغ هنا عندنا يو اس ها هو تساوي R2 فوا اي. إذا نخلي R2 هي R2 فوا اي ونعوضها بهذا التعبير. إذا يولي عندي R2 مضروبة في A B على R1 بلس R2. إذا شنو ولا تلاحظوا بأن يو اس التوتر ديال المخرج تساوي R2 على R1 بلس R1 plus R2. Donc, d'abord, on a du US, de sortie, on peut le changer. كيفاش نقدروا نغيروه؟ يكفي يكون عندنا التوتر ديال يو اب بي ديال المولد هذا، يكفي يكون متغير، يكون فاريابل. يعني لو بغينا نرفعوا يو اس شنو غنديروا؟ نزيدوا في يو اب بي، بغينا يو اس صغار نقصوا من يو اب بي، تنتحكموا فيه. إذا تتسمى هذا ديفيزور دو طونسيون. On peut même si UAB est constante, on peut même varier US à partir de R2. نرفعوا من R2 ولا نقصوا من R2. إذا هذا التوتر هذا التوتر ديال UAB تقسم ولا شنقولوا هنا مقسم التوتر. تقسم لنا جزء ولا هنا وجزء ولا هنا. تنتحكموا في هذا كما بغينا. انطلاقا من R2 ou bien انطلاقا من UAB. On peut même le varier. Après on a ce qu'on appelle le rhéostat. Le rhéostat. ريوستا هي كاب بارتيكولي. ريوستا بالعربية سميتها المعدلة. نكتب هنا معدلة. دونك جو في وي معدلة. إذا c'est-à-dire elle fait varier la résistance. C'est une résistance variable. هي مقاومة متغيرة résistance variable qui possède 3 bornes A B C. فيها A B C فيها 3 bornes. لا نورمالمون لا ريزيستونس هنا اللي تنعرفوا هنا فيها غير دو بورن. فيها ا فيها واحد الفوق وواحد لتحت. هنا عندنا 3 بورن. دونك سي اون ريزيستونس فاريابل. Les résistances normalement sont non variables alors que le rhéostat c'est une résistance particulière qui se varie en fonction du curseur comme on va voir. qui possède 3 bornes A B C. إذا تتغير هذه المقاومة تتعدل. هذا الكيرسور هذا هو اللي في السي تنبدلوه إما نزيدو هنا ولا اما تمشيو عند ا ولا نمشيو عند بي. اما تيتزاد ولا تيتنقص. عندنا ار ا بي représente la résistance du rhéostat. الا خدينا من ار ا بي ناخذ المقاومه كلها من هنا حتى لهنا. si on place ou bien déplace le curseur C vers A ou vers B, on modifie la résistance RAC ولا RCB. الا جرينا مثلا هربنا هنا فاحنا تنكبروا RAC. هاد RCB صغرات ولا رجعنا هنا العكس RCB تكبر و RAC تصغر. مي لور سوم ريست كونستانت. المجموع ديال المقاومات تيبقى هو المقاومه الكليه. يوتيليزاسيون دو ريوستا عندنا اي كونستانت. عندنا يو اس ايتيغال اكس فوا اي. فين يو اس؟ يو اس كاين في السي. اذا هنا سورتي طونسيون دو سورتي يو اس تيتسمى طونسيون دو سورتي. هنا عندنا فيما كاين الكيرسور. هذا الكيرسور هذا تنتحكموا فيه انطلاقا بوزيسيون ديالو نلقاو يو اس. اذا اكس فوا اي. اكس شنو هي لا ريزيستونس اللي كاينه من بي حتى للسي سميناها اكس. ومن سي حتى من سي حتى لا سميناها جو بروندر لو ستيلو. اذا من ا حتى لبي سمينا اكس ومن بي حتى لسي سميناها ار موان اكس. حيت ار موان اكس زائد اكس عطينا ار كلها. المقاومه ديال هاد من هنا حتى لهنا من هنا حتى لهنا تعطينا هذه كلها. هاد المقاومه هي ار تقسمات الى جوج اجزاء. وحده عطيناها اكس وحده عطيناها ار موان اكس باش نجمعوهم يرجعوا الاكس. تري بيان. الوغ يو او est égal r moins x fois i plus x fois i. لا سوم ديالهم كما قلنا x مع موان x تبقى عندنا r fois i. اذا كلها هاد يو او هو التوتر الكلي اللي بين مربطي ديال هاد المعدله او بيان لو ريوستا. باغ كونطخ يو اس est égal x fois i. المقاومه اللي عنده فوا شده التيار اللي كاينه. شده التيار اللي تجتاز هاد الدارات سميناها بيان سور سميناها اي لان التركيب على التوالي عندنا في شده التيار. دونك اكس فوا اي شنو هي اي هي يو او على ار. علاش عاوتاني؟ لان قلنا
UE هي UE تتساوي R فوا I UE التوتر اللي كاين بين مربطين المعدلة تساوي R فوا I. إذا من هنا نخرجوا I. إذا اش تعطينا I d'après cette relation va égal, je vais essayer de l'écrire, est égal UE sur la résistance R. R هي résistance totale ديال الريوستا. Donc X fois I هي X fois UE elle R هي. Donc alors la tension de sortie est égale X UE sur R. X la résistance utilisée de rhéostat. إذا حنا لا بغينا نكبروا من US يكفي نكبروا X نطلعوا X نصيفطوها عند A. X نصيفطوها مشينا في هذا لو سونس هذا هاد X تكبر. إذا لا طونسيون دو سورتي تكبر. بغينا نصغرو غنجيبو X تمشي عند B نصغروه. إذا وصلت عند B حتى تلاقات معها في هذه الحالة غادي تقدر تنعدم. On peut voir la figure de la rhéostat au niveau réel كيفاش دايره في الدارة. غنشوفوها. هذه هي الريوستا عندنا في المختبر. للاسف ما عندناش امكانيه الان نشوفوها. من بعد نقدروا نشوفوها. هذه هي الريوستا. ها A ها B ها C ها الكيرسور. قلنا مشى الكيرسور عند B راه تتصغر المقاومه ديال السورتي، ولا ديناها عند A راه تتكبر، ولا وصلت السي حتى ل B راه تتولي المقاومه ديال US تتولي المقاومه منعدمه. اذا التوتر حتى هو تينعدم. On reprend. Donc هذا تتسمى حتى هو عندنا ديفيزور دو طونسيون. تنتحكموا في الطونسيون دو سورتي à partir du curseur de rhéostat. Bon, on passe. Donc c'est tout ce qu'on a dans ce cours. Je souhaite que le cours soit bien clair. Si vous avez des questions, laissez les questions ou bien les commentaires dans le groupe ou bien dans le site de YouTube, et je vais essayer de les répondre le plus proche possible. Merci de votre attention et à bientôt.